गाडीत ना वाढणार लागता पाहिजे सगळेच नमस्कार ग्रामदेवाक विनम्र वंदन करता कटमगाळ दादाक विनम्र वंदन करता तुमकां सगळ्यांक नमस्कार करता आणि आज आमी गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंट हांच्या माध्यमांतल्यान कटमगाळ दादाचो रोड तो गोवा इंजिनियरींग कॉलेज IIT आणि ITI असो कंबायन आणि गोवा इंजिनियरींग कॉलेज ह्या रस्त्याचें डांबरीकरण जे प्रलंबीत आशिल्लें उरिल्लें पावसा पयलीं जावपाचें फाटल्या तें डांबरीकरणाची सुरवात आज आमी कटमगाळकाराक नांव दवरून आनी ताका फुलां अर्पण करून सुरवात करता. म्हजे बरोबर जिल्हा पंचायत सदस्य बाब गणपत नायक, सरपंच बाब सुखानंद, हांगचो वार्ड मेंबर आनी माजी सरपंच रामचंद्र, उपसरपंच, पंच सगळे, भाव भयणी, आजी माजी सरपंच, पंच रामू आसा, राजेश कवळेकर आसा, बाकीचे सगळे पंच सदस्य, सगळे म्हजे भाव भयणी, मित्र परिवार, कार्यकर्ते, पत्रकार आणि मिडिया, सगळ्यांत ज्येष्ठ नागरीक बाब शशिकांत नायक हांगा हजर आसा आनी खूब म्हाका आनंद जाता कारण जवळ जवळ आयतार आनी बुधवार हे 2 दीस प्रामुख्यान आमचे सगळ्या लक्षांत येतले. ऑन एन एवरेज सादारण 1.5 ते 2,000 अशें आसूं किंवा इतर त्या वेळार हजारो लोक सबंद फोंडेच गांवचे न्हय तर गोंयचे वाठारांतले जेंचे कितें मागणी बी आसता ते ह्या वाठारांत येता. आनी हो एक्सक्लुजीव रोड बरोबर 10 वर्सां पयलीं हांवें केल्लो आनी म्हजेर टिकाय जाल्ली कारण गोवा इंजिनियरींग कॉलेज IIT आनी त्या वेळार NIT आशिल्ल्या कारणान म्हाका हो रस्तो कुशीन काडपाक जाय आशिल्लो आनी त्या प्रमाणे त्या वेळार वयले चीफ मिनिस्टर 2012तले मनोहर पर्रीकारान सांगलें की तूं कर आपुणूच तुका भेटा कारण पयलीं गोवा इंजिनियरींग कॉलेज रिस्ट्रिक्शन आशिल्लें आनी तांकां गाडयो बी पार्क करच्यो पडटाल्यो भायर. आज तशें कांय ना. जो PH कॅटेगरीचो मनीस आसा तो सरळ गाडी घेवन कटमगाळ घराच्या पेडा कडेन पर्यंत वचूं शकता अशी आख्यायिका आज आसा. आज म्हाका खूब आनंद जाता. हें काम परत एकदां डांबरीकरण जवळ जवळ 10 वर्सांनी परत एकदां हॉटमिक्स डांबरीकरण आमी हातांत घेतलां. येता ते 5 दिसांत सादारण 13 तारीख ते 15 तारीख पर्यंत हें काम पूर्ण करपाचो मनोदय व्यक्त करता आनी बाकीची जी प्रलंबीत कामां आसा ती कामां पूर्ण करपाचो मनोदय व्यक्त करून
येणाऱ्या काळात जशें म्हाका खरें मनापासून आदार दिलो माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान आणि आमचे PWD मिनिस्टर दिगंबर